Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let us enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penutup jendela, and your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Your seat belt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Untuk melepas sabuk, angkat gesper dan keluarkan ujung logam. To remove the belt, simply lift the metal catch and remove the metal loop. Sabuk pengaman harus selalu dikenakan saat lampu tanda sabuk pengaman menyala. Your seatbelt should be fastened when the seatbelt sign is lit. Dan selama Anda duduk atau tidur. And whenever you are seated or asleep. Jangan letakkan bagasi kabin di pintu darurat dan di lorong kabin. Do not leave any cabin baggage at the emergency exits or in the aisle. Semua bagasi kabin harus disimpan di kompartemen di atas. All cabin baggage should be securely kept in the compartment above you. Atau di bawah kursi di depan Anda. Or under the seat in front of you. Perhatikan pintu darurat terdekat dari tempat duduk Anda. Do take a moment to identify the emergency exit closest to you. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda menuju ke pintu darurat. There are path lights along the aisle that will lead you to an emergency exit. Jika harus mendarat di air, baju pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. For a water landing, there is a life vest beside or beneath your seat. Pasang melalui kepala, place it over your head, dan hubungkan kedua talinya. And bring the two straps together. Lalu kencangkan dengan menarik tali. Now tighten by pulling these straps. Untuk mengembungkan baju pelampung, tarik tombol ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Only inflate your life vest just before leaving the aircraft. Atau kembungkan baju pelampung dengan meniup melalui pipa ini. Or inflate your life vest by blowing into these tubes. Cabut penyumbat baterai untuk mengaktifkan lampu darurat. Pull away these plugs to enable the emergency light. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. The light will automatically turn on when in water. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. To attract attention, blow into this whistle. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Should oxygen masks drop from the compartment, pull the mask towards you to enable the flow of oxygen. Lalu pasang menutupi hidung dan mulut Anda. Then cover your nose and mouth. Bernapaslah dengan normal dan pasang dahulu masker Anda sebelum membantu yang lain. Breathe normally and secure your own mask first before assisting others. Di kantung kursi Anda terdapat kartu petunjuk keselamatan. In your seat pocket there is a safety instruction card. Bacalah dengan teliti. Please read it carefully. Pastikan telepon genggam beserta seluruh fiturnya dimatikan selama Anda berada di pesawat. Please ensure that your mobile phone and all its features are fully turned off while you're in this aircraft. Perangkat elektronik seperti laptop, komputer tablet, game, dan alat pemutar musik boleh digunakan setelah tinggal landas. Electronic devices such as laptops, tablets, games, and music players are allowed after takeoff. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Semoga Anda menikmati penerbangan bersama Garuda Indonesia. We wish you an enjoyable flight with Garuda Indonesia. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan,
Kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum lepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja, simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang menutupi hidung dan mulut. Tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Perangkat elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda, dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Pesawat ini memiliki 10 pintu darurat, 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Semua pintu darurat dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Saat evakuasi di air, beberapa alat peluncur dapat dilepas dan digunakan sebagai perahu. Jika evakuasi diperlukan, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, kembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia. Welcome on board Garuda Indonesia. In accordance with civil aviation safety regulations, before takeoff, we will show you the safety aspects of this aircraft. Please stow your cabin luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Please ensure that your luggage is not blocking the exit and aisle. Also, please ensure that you are always in the sitting position during taxi, takeoff, and landing. In accordance with civil aviation safety regulations, please fasten your seatbelt while the seatbelt sign is illuminated and whenever instructed by a crew member. Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle and tightening it. Also insert the metal tip into the hook if your seat is equipped with a shoulder harness. Keep your seatbelt comfortably fastened while seated or asleep. To remove the belt, release it by lifting the metal flap. Before takeoff and landing, please make sure that your seat is upright, your tray table is stowed and locked,
personal video screen and footrest are stowed, and your window blind is raised. Should oxygen masks drop from the compartment, pull the mask towards you to enable the flow of oxygen, then cover your nose and mouth. Pull the elastic strap from both sides to tighten, then breathe normally. Secure your own mask first before assisting others. Portable electronic devices with transmitters which can interfere with the aircraft navigation and communication system must be turned off. If your electronic device falls and is tucked away in your seat, please call the flight attendant to assist. For your convenience, enjoy our in-flight connectivity facility on several types of our aircraft. This is a non-smoking flight. Smoking is prohibited while you are on the aircraft. In accordance with civil aviation safety regulations, tampering with, disabling or destroying the smoke detector in the lavatory and smoking in the lavatory is prohibited. Do take a moment to identify the emergency exit closest to you. Bear in mind that it might be behind you. There are path lights along the aisle that lead you to an emergency exit. Emergency exits are equipped with a slide which will inflate for land evacuation. If an evacuation is needed, please proceed to the emergency exit immediately and leave your belongings. There are 10 exits on this aircraft, 5 on each side. All exits have evacuation slides to use in an emergency. In case of water evacuation, some slides can be detached and used as rafts. If evacuation is required, follow crew member instructions. In an emergency situation, do not panic. Fasten your seatbelt and bend down. If you have to land on water, a life vest is located beside or under your seat. Take the life vest, slip it over your head, then fasten and tighten by pulling the strap. To inflate your life vest, pull these straps just before leaving the aircraft, or inflate your life vest by blowing into these tubes. Pull away these plugs to enable the emergency light. The light will automatically turn on when in water. To attract attention, blow into the whistle. Read the safety instruction card in front or beside your seat carefully. Thank you for your attention. We wish you an enjoyable flight with Garuda Indonesia.